Pape, tan-an ni mama anak. Say hi. Say hello. Say happy Sunday. Napakiyot. Hala ka gwapo anak. Paminawang langgam anak, nagtingog anak. Paminawang langgam anak, nagtingog anak. Ang langgam anak. Papi, paminawa anak. Grabig tingog sa langgam anak. Bless mama anak ko. Taga Santo Kaloyan kas Ginoo anak ko. Anak nga gwapo, nga buutan pagagayo. Ayan. Tapos si Papi guys oh. Napakabait. Nagpiyong-piyong rin ni si Papi guys. Ayan, mamaya magla-live ako mamaya mga palangga. So hindi ko muna palalabasin si Papi kasi wala pang init. Hindi ko babalik agad pag walang init guys. Saron anak. Saron. Saron bebe. Saron anak. Minawa anak. Minaw ka na? Minaw ka pangga? Ha? Marasisiyan maron anak. Nagduwa guro ron sa gawas nak. Nagduwa guro ron sa gawas siyan anak. O anak. Yes anak, nagduwa giron anak. Nadaghang kay langgam silang avocado pangga. Ang mga langgam anak nanood sa ilang kuan anak. Mga langgam anak na matong sa ilang avocado anak ni Ate Charina nimo anak. La. La si Nanay Marini mo. La. 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 Si Nanay Marini mo nagpalit og kuan keratin. O anak. Nagpalit bitaw to anak, keratin anak. Pamista ko no sila anak. O anak. Tagana ding pista ron anak no. Ayan, good morning guys. Happy Sunday, happy blessed Sunday. So today is September 28, 2025. Unsay maghihangad anak? La. Unsay maghihangad? Ha? Unsa man? Unsa maghihangad gyud sa bata? Unsa man gyud? Tarunga. Kadiri gihangad? Hala na di buling akong kuan. Una puti anak o na. Naibuling anak. Hala anak o naagi buling anak o. O anak. Naibuling. Bless mama again. Taga Santo anak iho. Taga Santo Kaloyan kas Ginoo anak. Ayan, shout out everyone. Thank you for always watching. Ayan, as usual mga palangga, dito pa rin kami sa loob ng tindahan ni Papi guys. So good morning, happy blessed Sunday kanatong tanan. Ohayo gozaimasu. So thank you so much for always watching, for always supporting us. Happy blessed Sunday everyone. Thank you for always watching.